Shalom. First and foremost, I want to give all praises to Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakodash. Double honors to apostles of Great Maelstone, and greetings to all the brothers teaching this truth in sincerity around the world. In the video of today, I want to speak. I just started speaking English. I heard yesterday a video of the Apostle Rakha mentioning that we are apostles trying to teach this truth throughout the world in different languages. So this hit my spirit just to speak a little bit in an other language different that typically you heard me to speak. And of course, I will try to do my best. This is not my mother tongue, so I will try to be inspired by the Spirit just to give all praises to Yahweh, Bahashem, Yahawashi, because he gave me the opportunity to speak more than one language here. Así que la idea del día de hoy es poder mostrar algunas escrituras. He preparado justamente algunas que se relacionan con el Espíritu. Ojalá y que esta lección sirva de edificación para mostrar que por medio del Espíritu estamos enseñando esta verdad en sinceridad por todo el mundo en diferentes idiomas y que verdaderamente es el Espíritu Raha Kodash el que trabaja en nosotros. Dans le vidéo d'aujourd'hui, on verra qu'on peut parler plus qu'en deux langues pour dire, pour laisser la parole de Yahweh par tout le monde. Aujourd'hui, on va vous montrer de la Bible en parallèle. Ça sera possible de parler aussi en espagnol, en English, en français. Alors ça sera complètement un défi et on va commencer et pour l'esprit, je vais sauter sur les différentes langues. Por el espíritu yo voy a saltar entre los diferentes idiomas, español, inglés y francés. Right now, first of all, we are going to start with the 1 Corinthians 12 and 27, just to go in order here. I will try to speak as clear as possible. Thank you for your patience because as well, my native language is Spanish, but I certainly, by the Spirit, I will try to speak clearly in English and French. So the translations I got from here will be the King James in English. I will use the Reina Valera 1909 en español and the Louis II 1910 pour les Français. Alors on va commencer ici par l'esprit. Ça sera édifiant pour les frères ici. 1 Corinthians 12 and 27. Now you are the body of Christ. If we can remember, Christ is just a title. Christ means the anointed, and members in particular. Pues vosotros sois el cuerpo del ungido, de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, y miembros en parte. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun de sa part. Ça veut dire qu'on a le même esprit, on a le même but de parler par tout le monde la parole de Yahweh. Eso quiere decir que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos por difundir esta palabra en verdad y en sinceridad en nuestras diferentes lenguas para alcanzar al mayor número de electos. We are trying to reach a number of people, the elect people that is dispersed by all the world. So this is the purpose of this. And just the 1 Corinthians 12 and 28, les premiers chapitres Corinthiens 12 and 28, and God had set the church first apostles, secondary prophets, thirdly teachers,
after the miracles, then gifts of healing, helpers, governments, diversities of tongues. Y a unos los puso Yahweh Bahashem Yahushai en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores y luego facultades, luego dones de santidades, ayudas, gobernaciones y géneros de lenguas. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit nous fait un coup de cours parce que c'est exactement l'intention de parler différentes langues, d'essayer de capter les plus élects possibles. This is the main reason we are trying to speak in different language, because speaking in language is not as you saw in your churches, where people looks like crazy people giving turns on the floor, you know, and giving some loud voices, trying to capture demons or something like that. No es como lo ves en las iglesias, gente que se está revolcando como gato ahí en la arena, tratando de invocar a dioses y hablan como si estuvieran desquiciados. C'est pour ça que le Saint-Esprit a fait comme une décision de mettre sur ses servantes de différents esprits pour faire un spécifique tâche. Es por eso que el Espíritu Santo le pone a cada uno el espíritu que tiene que hacer según corresponda. This is the main reason why the Saint Spirit make this activity, trying to speak different language depending on the country, depending on the camp you are in. So this is the reason we are trying to put the Saint Spirit in the top of the things, in the top of our prayers. Otherwise, we cannot progress in this activity here. Let's move on. 1 Corinthians 12 and 8. Déjenme ir ahí. Ahora en inglés, King James Bible. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Todo el tiempo es el mismo Espíritu Santo el que da este entendimiento. En effet, à l'un est donné l'esprit de parole, de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Alors c'est pour ça qu'on va, si vous comprenez différentes langues, si vous comprenez l'anglais, si vous comprenez l'espagnol, c'est pour ça qu'on pourra pousser la parole de Yahweh, parce que tout le temps, il y aura des personnes qui comprennent différentes langues. Alors le Saint-Esprit mettre sur quelques de son servante l'esprit de langue. And that's the reason we can speak different language at different level depending on the people that we are facing in the camps. Y esa es la razón por la que podemos enfrentar a cualquier tipo de persona que pueda pasar por el campo, porque es el Espíritu Santo el que ilumina y el que da, como dice en la Escritura, porque el Espíritu Santo le da a cada quien un diferente don y una diferente parte del Espíritu.
The Holy Spirit is huge and is shared between the elect, trying to deploy this word around the world, and it doesn't matter what language you speak. The very important is just to go in sincerity and in the truth, the same way we have been learning from the apostles of GMS. La intención es, como dice en la escritura, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Alors, c'est pour ça qu'on va à dire que le Saint-Esprit va conduire les paroles que vous allez dire sur certaines leçons pendant la duration de ton camp. On va continuer sur les vers 9. À autre les foi, autre les mêmes esprits, à un autre les dons de guérison et les mêmes esprits. To another faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu. Todo el tiempo es el mismo Espíritu dando el entendimiento a los siervos del Señor, sobre todo cuando estás en las calles, pero si no, de todos modos también cuando estás haciendo un video en la casa o cuando estás tratando de edificar a algún hermano. So that's the main reason we are trying to speak different languages here, just to show that the same Spirit, the God Spirit, Yahweh Bahashem Yahawashi Spirit, is exactly the one that is working on us. Alors c'est pour ça que les Saint-Esprit travaillent sur les servants de Yahweh Bahashem Yahawashi, et c'est pour ça que c'est le même esprit, et finalement cette langue, ils sont de langues d'esclavage. Finalmente son lenguajes de esclavitud. Finally, those languages are languages of slavery, because our real langue, it's the Hebrew, the ancient Hebrew. So that's the reason we have to go back and trying to reach our roots as well. Let's continue with the next verse, 1 Corinthians 12 and 10. To another the working of miracles, to another the prophecy, to another discerns of spirits, to another diverse kind of tongues, to another the interpretation of tongues. Because this is exactly very important, because it's not just matter to speak loud and trying to make noisy things there, trying to show that the Spirit is getting there. Ce n'est pas le propos de vous parler fortement pour que les autres t'écoutent, parce que finalement les Saint-Esprit, c'est les mêmes qui travaillent sur la personne, y no es necesario que hables fuerte ni que hables como te hablan en las iglesias, porque el Espíritu de Yahweh Bahashem Yahawashi siempre está ahí. Y lo que dice aquí, pues es justamente tratar de encontrar cuál es el sentido. A otros, operaciones de milagros, y a otro, profecía, y a otros, discreción de espíritus, y a otro, géneros de lenguas, y a otros, interpretación de las lenguas. No es lo mismo tener que expresar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, como también sería importante cuando llega una persona a tu campo y no habla el lenguaje, dejar que el Espíritu salte y dejar que el Espíritu intercambie a una persona que conozca el otro idioma. This is the main reason why it's important to exchange between different people that make a difference, trying to interpret the other people is the other language,
is trying to speak, ou même on pourra parler différemment et essayer de comprendre, essayer de que autre frère pourra prendre la parole et faire l'interprétation de cette langue. C'est pour ça que ça sera important. Mais au fin des journées, c'est exactement le Saint-Esprit qui fait le travail. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement d'esprit. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est exactement comme a dit l'apôtre Raka, c'est absolument important de laisser le même message, la même vérité sur le monde, parce que cette champ de JMS, ils sont traversent le monde et on est en train de partager et de communiquer la parole de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Por eso es importante que estemos prestos a predicar esta palabra en verdad y sinceridad, porque no depende nada más del lenguaje, sino que tengamos bien entendidas las escrituras y podamos dar exactamente la misma indicación. Just to finish with 1 Corinthians, we are going to the verse 11. But all this worketh that one of the self-same Spirit, dividing to every man severely as he will. And this is very important, because at the end of the day is the Spirit of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, who gave you the ability to speak and understand what exactly you are trying to say. If you are gonna listen, the questions that people has to be by the Spirit. You have to have the understanding of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, to answer correctly in the most of your abilities. C'est pour ça que c'est très important de connaître la parole de Yahweh, parce que les langues, c'est un aspect secondaire, mais les messages, ça sera exactement très important de dire exactement la même idée sur la parole correctement étudiée. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de faire une étude profonde, de connaître les écritures, de visualiser les vidéos. Es importante entender la palabra, el mensaje. Si tenemos alguna duda, es por eso que tenemos que recurrir a los apóstoles, recurrir a algunos hermanos para clarificar este mensaje, porque exactamente como dice en Apocalipsis, me parece que es 22, eso se lo aprendí el hermano Ash en el campo de Los Ángeles. If you ask or say less than is permitted, you are in troubles as well. De la même façon que si vous mettez plus que la vérité, ou vous êtes en train de omettre des paroles, vous êtes en problème, parce que le message, c'est exactement la différence. On va continuer sur les livres de Romains, les chapitres 12 et les vers 6. Un moment, s'il te plaît. Le vers 6. Que nous donc demeurerions-nous dans les péchés afin de la grâce abonnée? What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abandon? Pues, ¿qué diremos?
¿Preservaremos en pecado para que la gracia crezca? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est exactement le message. Qu'est-ce qu'on va dire? ¿Qué es lo que vamos a decir? What shall we say then? That's exactly the message, what we are going to say. We have to say exactly the truth. On va dire exactement la vérité. Vamos a decir exactamente la verdad. On va continuer sur les livres 12 et les vers 6. Attendez, s'il te plaît. 12 et les vers 6. Un moment, s'il te plaît. Ce n'est pas facile, spécialement sur cette Bible parallèle. C'est ici, it's here. Romains 12 et le vers 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, qui celui a les dons des prophètes, l'exercice selon l'analogue de la foi. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Having these gifts, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the portion of faith. So this is important because each person here in the truth is given a portion of this faith, is given a portion of this knowledge, and this is exactly what Yahweh Bahashem Yahawashi want from each of us, to give fruit with the portion you have been receiving. C'est exactement qui Yahweh Bahashem Yahawashi espère de nous, parce que selon la grâce qu'il nous a donnée, c'est exactement ce qu'il a expecté de nous. Y es exactamente esa porción del Espíritu que hemos recibido, lo que Yahweh Bahashem Yahawashi espera que demos en el campo y en la medida en la que podamos participar de las cosas que tenemos. Vamos a continuar en el verso 7, Romanos 12 y 7. Si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Que celui qui est appelé au ministère s'attacher à son ministère. Celui qui enseigne s'attacher à son enseignement. Alors, c'est pour ça que les Saint-Esprit nous donnent des différentes habilités pour parler, pour comprendre la parole de Yahweh. Et en cette mesure, on va montrer Yahweh Bahashem Yahawashi, qu'on pourra donner des fruits. Exactly the same reason, because the same way we learn the truth, this is exactly the same measure that we have to teach in sincerity and variety. So this is the reason we are trying to enforce ourselves by hearing the other lessons of the apostles, of the brothers. This is the reason you have to make your own study, reading lessons, trying to understand. If you have a question, make a question to your brother for edifying. Y estoy seguro de que si uno puede intercalar este conocimiento, va a ser para tu propia edificación, pero también para la edificación de los hermanos. Vamos a continuar en el versículo 8. Or he that exhorteth on exhortation
and he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruled with diligence, he that sweat mercy with cheerfulness. El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, que sea simple, que sea, como dice la Escritura, con un poco de sal, pero simple, tal como lo hemos visto a través de los videos de los hermanos. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Si te vas a fregar, si vas a tragar camote, pues entonces con alegría. Et celui qui exhorte à l'exhortation, c'est celui qui donne les faces avec les vérités, que celui qui précise les faces avec scellé, que celui qui pratique la miséricorde les faces avec joie. C'est important de soutenir au niveau propre de la parole. Ça sera très important de soutenir très courant, très simple pour les personnes qui passent là, de comprendre la parole et que s'il y a quelques questions, la personne qui passe traverse le camp peut mettre son question en vérité. On connaît déjà l'esprit, parce que si la personne qui vient sur les champs, il vient en vérité, il vient dans un esprit sincère, on va découvrir immédiatement. Because when you see a person that came here just to fight with the brothers, you can detect immediately, as the Bible says, that you have to measure, you have to take a look into the spirit of the others, you have to evaluate the spirit. I'm just phrasing here. Pero finalmente lo que tienes que hacer pues es evaluar el espíritu de las personas y en esa medida edificarlos o simplemente dejarlos pasar. Como sea, estás haciendo el trabajo. Let's continue to the just a minute. Ephesians, the chapter 2 and the verse 20. Hold on. Yeah, 2 and 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Yahushai himself being the chief cornerstone. Of course, all this edification we make, every single lesson, every single camp we made, is putting in first place to Yahweh Bahashem Yahushai, as the Bible says, he is the chief cornerstone. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yahushai, porque es exactamente sobre ese espíritu y sobre la edificación. Finalmente es el que va a venir a juzgar a todo el mundo. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahweh Bahashem Yahushai lui-même étant la pierre angulaire. C'est absolument important parce que toutes ces choses que vous enseignez sur les champs, ça doit être sur le Saint-Esprit, et tous les fondements, ça sera Yahweh Bahashem Yahushai. Alors c'est pour ça qu'on va dire la langue, c'est un secondaire terme, mais ça sera très important de faire exactement, suivez la parole, suivez les enseignements du apôtre et du frère. On va continuer sur le livre de Ephésios, le chapitre 3 et les vers 5. Et il dit:
il n'y a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été réveillé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Yahweh Bahashem Yahushai. Aujourd'hui, cette vérité c'est sur l'esprit du serveur de Yahweh Bahashem Yahushai. Alors c'est une opportunité pour nous de connaître la vérité et, comme dit l'Écriture, on va travailler pour notre même sauvage avec des pêches et avec joie, parce que c'est une action individuelle, mais c'est une action aussi générale. This is the reason, as we said all the time during the camps, that we have to work together as only one body, but at the same time we are working for our own salvation with tremor and hurry. I'm just making phrases here, but essentially this is exactly the commandment that we are following, because this is exactly what we are trying to reach, the salvation, and we are just trying to waking up the elect. Finally, this is that's the final goal we work for. El cual ministerio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y es exactamente lo que estamos diciendo. Nunca como ahora tantos profetas salieron a la calle en nombre de Yahweh Bahashem Yahushai para anunciarles el gran final que les viene. La fin de cet monde, c'est prêt. Il vendra très bientôt. Yahweh Bahashem Yahushai va a venir très bientôt. Yahweh Bahashem Yahushai will come very soon. Yahweh Bahashem Yahushai va a venir bien pronto. Y ojalá y que no se los agarre con los calzones abajo. On va changer et ça sera le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, les versets 11. Et ça dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Encore une fois, ça veut dire que le Saint-Esprit c'est capable de lui donner des différents dons. Ça dépend du esprit lesquels dons va vous recevoir. Ça va être des signes de Yahweh Bahashem Yahushai. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. This means that each person has a different gift from the Spirit, and in some cases we receive different measures. Some of us will receive a small portion, some of other people receive a bigger portion. That will depend on exactly what is the measures or the things that Yahweh Bahashem Yahushai would like from you. This is exactly like the parable of the talents. Some people was give 1 talent, and other people was give 5 talents, and the other people was give 10 talents. Y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, y a cada quien pues le va a tocar según se haya aportado y según quiera Yahweh Bahashem Yahushai utilizarnos a cada quien. Depende de qué persona te vas a encontrar en el campo, en qué país estás. One never knows why you are learning and teaching the way you are doing. We never know. On n'est jamais connaît pourquoi on enseigne de
quelque manière, parce que on ne savait jamais quel type de personnes vont à être sur les champs ou quel type de personnes va écouter cette vidéo. On va continuer sur les vers 12. Un moment, s'il te plaît. Ici. Pour le perfectionnement des saints en vous, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Yahweh Bahashem Yahawashi. Finalement, c'est le propos de cette action, toute cette tâche qu'on fait couramment, on fait pour partager cette parole de Yahweh à travers le monde. On fait cet effort de connaître, de faire une étude sincère à travers la parole. On fait des questions sincères de d'autres frères et on va s'édifier nous-mêmes à travers cette interaction à travers les apôtres à travers les frères. Alors c'est pour ça que c'est absolument important. Et finalement, on travaille pour l'édification du corps de Yahweh Bahashem Yahawashi. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Yahweh Bahashem Yahawashi. Finally, this is the purpose of teaching this truth in sincerity, because finally, at the end of the day, we are trying to speak exactly the same very truth to all the people that is listen to us in the camps, but also throughout the videos. So this is exactly the reflection we have to do. So this is the purpose. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Yahweh Bahashem Yahawashi. Finalmente, todo el esfuerzo, todo lo que hagas a través de videos, a través de salir a las calles, es justamente para edificar el cuerpo. Es exactamente lo que estamos haciendo, restaurar el tabernáculo de David. Estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y vamos a cerrar ya con el versículo 13 de Efesios 4 y 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Yahweh, que es Yahawashi, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Yahawashi. ¿Tú qué crees que es lo que está esperando? Él está despertando al electo justamente para que se arme todo lo que viene. Destrucción para unos, salvación para otros, pero finalmente Yahweh Bahashem Yahawashi nos está probando y nos está perfeccionando. Until we all came in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, which is Yahawashi, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Yahawashi. Because finally, at the end of the day, all the hard work we are doing right now is to edifying the elect. What we are trying is just to wake up all the people that has to be waking up, because at the end, this will be coming very soon. Yahweh Bahashem Yahawashi will destroy the people that has to destroy and will save the people that has to be saved for sure. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de son foi et des connaissances du Fils de Dieu, qui c'est Yahawashi, à l'état d'homme fait, à la mesure de stature parfaite de Yahweh Bahashem Yahawashi. Alors c'est pour ça que tout l'effort qu'on fait ici, c'est pour la édification du frère. Alors, comme on dit, on travaille pour notre sauvage nous-mêmes. Et finalement, le désir de Yahweh Bahashem Yahawashi, ça sera de réveiller les personnes qui vont être sauvées et finalement de détruire les personnes qui vont être détruites.
Alors, c'est toutes les écritures que j'ai préparées ici seulement pour montrer que l'Esprit nous donne des différents talents. Alors, c'est pour ça que si tu as un talent spécifique, c'est exactement le moment pour les montrer sur le monde, parce que autrefois, si vous ne mettre ton connaissance ou la pratique, ça sera nul. This is the reason what we are trying to explain, that if you have a gift given from Yahweh, Bahashem Yahawashi, this is exactly the time to show to the rest of the world the way you have to teach this truth in sincerity. Y es por eso que decimos que todo lo que puedas hacer, hazlo por Yahweh, Bahashem Yahawashi, porque de ese modo podemos enseñar esta verdad del mismo modo y podemos estar en la misma línea de edificación. Así que con esto ya vamos a cerrar el video. Ojalá y que haya sido de edificación para los hermanos. Vamos a decir Barakete Yahweh, Barakete Yahawashi, Barakete Yahweh, Barakete Yahawashi. Dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo, difundiendo esta palabra en verdad y en sinceridad. On va dire Shalom, tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh Bahashem Yahawashi, doubles honneurs du apôtre du grand Pierre de Moline, et un salut à tous les frères disperses par tout le monde qui pertiennent à 12 tribus du peuple d'Israël. Finally, we are going to close this giving all praises to Yahweh Bahashem Yahawashi, double honor to the apostles of Great Maelstone, and greetings to the 12 tribes and all the brothers teaching this truth in sincerity. Just here, just to say Shalom.